देखिए गढ़ते, मैंने कहा ना गढ़ते, अब ये भी देखिए कैसे गढ़ा इन्होंने, इनको सुनिए, इन्हीं को ब्रदर इमरान साहब। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपका हौसला बता रहा, समझ गए? दो आवाजें थी, एक सामने से निकली ईद और एक पीछे से निकली ईद। कितनी तकलीफ है इसको, मिलादुल नबी को ईदे मिलाद कहते हैं। आप क्या कहते हैं भाई? आप ईदे मिलाद, ईद ईद। अरे बाप रे, अटैक ना आ जाए, इसको लूज मोशन ना लग जाए। ईद, क्या नौटंकियां करते हैं यार ये लोग। सुनिए, ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कितना बड़ा वबाल आ गया, शैतान को भगाना पड़ रहा है। ईद आ गई, अरे बाप रे, इनके अब्बा को परेशानी हो गई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। ईद ईद औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन है। ईदैन माने दो ईद, ईद उल फित्र, ईद उल दहा। नबी कह रहे हैं दो ईद है, हम तीसरी ईद लेके आ गए। ईद बोल रहे हैं, ईद बोल रहे हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है। देखो हदीस के नाम पे कैसे झूठ बोलते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, इस्लाम में सिर्फ कितनी ईदें हैं? और दो कौन सी ईदें हैं? बकरा ईद और रमजान ईद, ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र। दो ईदें हैं सिर्फ, हम तीसरी ईद ले आ गए। मतलब हमने तीसरी ईद ईजाद, ईद मिलादुन नबी ईजाद करके बिदअत कर लिया। अभी इनको रहने दीजिए, इनको सुन लीजिए। ये देवबंद से ताल्लुक रखते हैं, इनका नाम है इलियास घुम्मन। हाँ नाम है भाई, मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, उनका नाम ही इलियास घुम्मन। घूम गए होंगे बचपन में, इसलिए नाम रख दिया माँ बाप ने घुम्मन। सुनिए इनको। जश्न ईद मिलादुन नबी न मनाने पर एतराज़ किया जाता है। नबी के मुनकर हैं अलैहिस्सलातु बिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई एतराज़ तो उन पर होना चाहिए जो ईद मनाते हैं, उन पर एतराज़ नहीं है जो ईद नहीं मनाते। बताओ ईदें कितनी हैं जी? दो या तीन? तो जो तीसरी करे एतराज़ उस पे है, या जो तीसरी न करे एतराज़ उस पे है। दिन रात में फ़र्ज नमाजें कितनी हैं? तो कोई 6 पढ़े तो फिर एतराज़ उस पर है, या जो छठी ना पढ़े उस पर है। बताओ भाई, बात समझ आ रही है? वितर की रकातें कितनी हैं? बोलो ना। अगर कोई बंदा 5 पढ़े तो फिर एतराज़ उस पर है, या जो 5 ना पढ़े एतराज़ उस पर है। भाई एतराज़ उस पर है जो इसने ईद का इजाफा किया है, जिसने ईद का इजाफा नहीं किया उस पर क्या एतराज़ है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर हम खुश हैं, और अल्लाह की कसम कायनात में सबसे ज़्यादा खुशी पैगम्बर की दुनिया के आमद पर है। लेकिन ईद न हो, ईद हैं ही दो, तो ईद ज़्यादा। क्या कह रहे इलियास घुम्मन साहब? इन्होंने बड़ी दूर की कौड़ी लाई। और देखिए वहाबी उस बिरादरी का नाम है जो बिल्कुल शैतान की तरह वसवसे पैदा कर देते हैं। इन्होंने कहा भाई देखो, जो ईदें तो दो है, जो तीसरी ईद की इजाद करे एतराज उस पर है, जो दो मना रहा है उस पर थोड़ी एतराज किया जाएगा। फिर मिसाल दी कि ईशा की नमाज कितनी है? मजमे ने कहा 4 रकात फर्ज। कहा जो 6 पढ़े उस पर एतराज है, जो 4 पढ़े उस पर थोड़ी एतराज है। वित्र की नमाज कितनी है? 3। जो 4 पढ़े उस पर एतराज है, जो 3 पढ़े उस पर एतराज थोड़ी है। तो एतराज उस पर है कि जो इजाफा करे, जितनी शरीयत में मुकर्रर है उतनी रखे, उस पर एतराज नहीं है। अल्लाह के रसूल के आने पर हम बहुत खुश हैं, मगर ईद ना कहो। ईदें दो ही है। ये अजीब बात है, इन बेवकूफ को यही नहीं मालूम कि ईद के मायने ही होते हैं खुशी। तो नबी के आने पे खुश तो है, मगर ईद ना कहो, यानी शादी तो हो गई, बीवी ना कहो। क्या तो क्या कहो? बाजी जान कहो। तो ये दूर की कौड़ी लाते हैं कि सब नहीं, खुश तो है हम नबी की आमद पर, लेकिन ईद मत बोलो। अब आइए पहले उसका जवाब सुन लीजिए जो नमाज की मिसाल दी। ये नमाज की मिसाल बिल्कुल ऐसी है जिसके बारे में मैं जुमले में कहता हूं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुंभा जोड़ा। ये 4 रकात है, ये शरीयत में फर्ज है। फर्ज वो है जो अल्लाह ताला ने हम पर नाफिज किया। जिस चीज को अल्लाह ने नाफिज किया उसको ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। फजर की नमाज 2 रकात फर्ज है, 2 ही पढ़नी है, 4 नहीं पढ़ सकते, 3 नहीं पढ़ सकते। जोहर की नमाज 4 फर्ज है, 4 ही पढ़ी जाएंगी, 2 नहीं पढ़ी जाएंगी, 3 नहीं पढ़ी जाएंगी, 5 और 6 नहीं पढ़ी जाएंगी। असर की नमाज 4 फर्ज है, 4 ही पढ़ी जाएंगी। मगरिब की 3 है तो मगरिब की 3 ही पढ़ी जाएंगी, 4 और 5 नहीं पढ़ी जाएंगी। इसी तरह ईशा की 4 है तो 4 पढ़ी जाएंगी। और 3 नमाज रकात जो वित्र है, वित्र वाजिब। तो जो वाजिब और फर्ज है उसमें बढ़ा नहीं सकते। लेकिन मुझे बताओ जो नफिल है, नफिल में कोई हद मुकर्रर है? नहीं।
ہاں اگر کوئی آدمی رات میں 10 رکعت پڑھے، 8 پڑھے، 20 پڑھے، 100 پڑھے، 200 پڑھے، 500 پڑھے، 1000 پڑھے، جتنا چاہے اتنا پڑھے، کوئی شریعت نے روک لگائی کہ اتنا ہی پڑھو؟ تو نفل کام اور مستحب کام میں حد نہیں۔ میلاد النبی کو ہم فرض نہیں کہتے، مستحب کہتے ہیں۔ کیا کہنے سے یہ مثال وہاں تو بیٹھتی نہیں جناب عالی۔ اور دونوں مولوی جھوٹ کیا کہہ رہے تھے کہ عیدیں کتنی ہیں؟ 2۔ آئیے ذرا میں حدیث دکھا دیتا ہوں، ان بیچاروں کو حدیث کا کوئی علم تو ہے ہی نہیں۔ سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے صحیح ترین کتاب جو مانی جاتی ہے 6 حدیث کی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1098 عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ھذا یوم عید جعل اللہ للمسلمین۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں جمعے کا دن عید کا دن ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے ظاہر کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ 2 عیدیں بتا رہے تھے اور رسول اللہ ہر جمعے کو عید فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تو ہر مہینے کتنی عید ہے؟ 4، اور سال میں ہے 54۔ یہ 2 عیدوں سے پیچھا چھڑا رہے تھے اللہ کے نبی نے 54 اور لات دین پر۔ یہ لوگ اندازہ لگاؤ وہاں بڑے کتنے بڑے جھوٹے، 2 عید ہے، عید۔ ارے بھائی ڈر مت، یہ ادھر آ رہی ہے 54 عیدیں اور اب پتہ نہیں کہاں سے آواز نکالیں گا۔ میں تو ایک ہی عید میلاد النبی کا انکار کر رہا تھا، یہ 54 لے آئی تو یہ حدیث میں۔ اچھا پھر جمعے کی عید افضل بھی کتنی ہے؟ آئیے سنن ابن ماجہ کی دوسری حدیث دیکھ لو، افضلیت کا عالم کیا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1084 عن ابی لبابہ بن عبد المنذر، حضرت ابو لبابہ ابن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یوم الجمعہ سید الایام۔ آقا نے کہا لوگوں جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ وَعَازَمَهُ عِنْدَ اللَّهِ وَهُوَ عَازَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ۔ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک اتنا برکت والا، اتنی عظمت والا ہے کہ یہ بقرہ عید اور رمضان عید سے بھی زیادہ افضل والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو یہ عید جمعہ عید ہے، اور عید بھی کیسی؟ جو بقرہ عید سے بھی افضل ہے، رمضان عید سے بھی افضل ہے۔ اب آئیے پتہ چلا کہ 2 ہی عیدیں نہیں ہیں بلکہ جمعہ بھی عید ہے اور 54 عیدیں ہیں، اور افضلیت میں، فضیلت میں، اللہ کے نزدیک اس کی عظمت کا علم کیا ہے؟ جمعہ اس سے افضل ہے عید الفطر سے اور عید الاضحیٰ سے۔ مگر آئیے امام احمد ابن حنبل کیا فرماتے؟ امام احمد ابن حنبل فرماتے، امام عبدالرحمن ابن جوزی الوہبہ میں ان کا قول نقل کرتے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت میں نقل کرتے، امام قسطلانی المواہب اللدنیہ میں قول نقل کرتے، امام زرقانی شرح المواہب میں ان کا قول نقل کرتے، امام محمد بن محمد الجزری مولود النبی میں ان کا قول نقل کرتے، یہاں تک کہ وہابیوں کے بہت بڑے علامہ حافظ ابن کثیر نے مولد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی کتاب میں نقل کیا۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جمعے کا دن عید الفطر سے افضل، بقرہ عید سے افضل، اور رمضان عید سے افضل، اور جمعے سے افضل شب ولادت ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ نہ ہوتے تو جمعہ بھی نہیں ملتا، بقرہ عید بھی نہ ملتی، رمضان عید بھی نہ ملتی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، طٰہٰ کی آمد، یاسی کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ باد، زندہ باد۔ تو پتہ چلا کہ تمام عیدوں کی عید کون سی ہے؟ جشن عید میلاد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی اصحاب سیاستہ میں انہوں نے جامع ترمذی میں ایک باب ہی کا نام رکھا، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ کا ہی نام رکھا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پتہ چلا لفظ میلاد النبی کا وجود زمانے دراز سے، آج سے نہیں ہے، ہر دور میں رہا۔